नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन इकराम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है जाफ़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जन्नत में महफ़े परवाज़ हैं। सन 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ उमरा और सलातीन की तरफ दावती ख़ुतूत इरसाल फरमाए तो शाम की तरफ जो गवर्नर था शुरहबील गस्सानी, उसकी जानिब हज़रत सैयदना हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नामे मुबारक देकर भेजा गया। हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका नामा मुबारक शुरहबील गस्सानी के पास लेकर जा रहे थे कि मोता के मकाम पर शुरहबील गस्सानी ने आपको कत्ल करा दिया। इसके बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर तैयार फरमाकर अपने मुतबन्ना बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अमीर और सरकर्दगी के अंदर मोता के मकाम की तरफ शुरहबील के साथ लड़ाई के लिए भेजा और अपने सफ़ीर यानी हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लेने के लिए ये 3000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अमीर बनाया और फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो उनके बाद अमीर लश्कर जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर लश्कर होंगे और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो उनके बाद अब्दुल्ला बिन अबी रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर लश्कर होंगे। वो भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि वो बाहम मशवरे से किसी को भी अपना अमीर मुंतखब कर सकते हैं। जब ये 3000 का लश्कर मोता के मकाम पर पहुंचा तो शुरहबील ने इस लश्कर के मुकाबले के लिए 1 लाख से ज़्यादा तरबियत याफ्ता फ़ौज जमा कर ली। 1 लाख फ़ौज हिरकल रूम का बादशाह हिरकल वो भी लेकर बलका के मकाम पर पहुंच गया। मुसलमानों को जब इल्म हुआ कि 2 लाख अफराद, 2 लाख फ़ौज और उनसे मुकाबला सिर्फ 3000 का लश्कर करेगा, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आपस में मशवरा किया और मशवरे के लिए जमा हुए। तो जब जमा हुए तो तमाम के तमाम सहाबा इकराम ने कहा कि क़िल्लत और कसरत को नहीं देखना चाहिए, हम तो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए आए हैं, दीन के लिए आए हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से लड़ रहे हैं। अल्लाह की रज़ा हमें मकसूद है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, राय खुदा में शहादत के मुतलाशी हैं और दोनों सआदतों में से एक सआदत तो हमें ज़रूर मिलेगी, या हम शहीद हो जाएंगे या फिर फ़तह मिलेगी। तो ये दोनों सआदतें हमारे लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा कारामद और कामयाबी वाली है। मोता के मैदान में दोनों फ़ौजें जब आमने सामने आईं तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यादा लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद इस्लाम का आलम हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठाया और अपने घोड़े पर सवार होकर जब लड़ने के लिए आगे बढ़े तो उन फ़ौज वालों ने उनके घोड़े को ज़ख्मी कर दिया और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ज़ख्मी होकर घोड़े से नीचे गिर गए। यहाँ तक कि आपका एक हाथ काट दिया, दाएं हाथ को काट दिया तो आपने बाएं हाथ में झंडा ले लिया और एक हाथ के साथ वो लड़ते रहे, यहाँ तक कि आपके दूसरे हाथ को भी काट दिया तो उन्होंने झंडे को अपने सीने के साथ चिमटाकर
کٹے ہوئے بازوؤں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور اسلام کے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی زبان کے اوپر یہ اشعار تھے، اور جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت اور اس کا قرب کتنا پاکیزہ اور پسندیدہ ہے، جنت کا پانی کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، رومیوں کا عذاب کتنا قریب آ گیا ہے، یہ کافر ہیں اور نسباً ہم سے بہت دور ہیں، مقابلے کے وقت ان کا مارنا میرے اوپر فرض اور لازم ہو چکا ہے۔ رومیوں نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جرت دیکھی کہ یہ ایک ہی آدمی گویا ایک عظیم لشکر کی جگہ لیے کھڑا ہے، اور ان پر ہر طرف سے حملے سخت کر دیے اور ان کو گھیرے میں لیا، اور ان کے دائیں ہاتھ کو جس میں علم اسلام تھا کاٹ دیا، آپ نے بازو کے کٹنے کی پرواہ نہ کی اور علم اسلام کو فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا، یہاں تک کہ آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو آپ نے علم اسلام یعنی اسلام کے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا کر کٹے ہوئے بازوؤں سے اس کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ آپ اسی طرح مردانہ وار لڑتے لڑتے سینے پر آپ نے 90 زخم کھائے اور شہید ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب ان کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اتابہ اللہ بجناحین فی الجنت یطیر بہا مع الملائکۃ حیث یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے ہیں جن سے وہ جنت میں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا لقب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اڑنے والا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے بیٹے کو سلام کرتے تھے تو کہتے تھے، السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے 2 پروں والے شہید کے بیٹے تجھے سلام ہو۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے مقتول کا بدلہ لینا غیرتی ایمانی ہے۔ دوسرا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام عالی اور جرت اور بصالت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ شہید جنت میں زندہ ہوتا ہے، اور چوتھا اسلام کے جھنڈے کی قدر و قیمت کہ جھنڈے کو اس جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جھنڈا کتنا اہم اور قیمتی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔